Hello guys, welcome back to our channel. My name is And Manu my name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम बड़े दिनों बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो का टाइटल है डॉक्टर जाकिर नाइक एक्सप्लेन्स फ्री विल ऑन याशमा गिल्स क्वेश्चन। आई थिंक ये कोई याशमा गिल हैं जो लड़की हैं जिन्होंने ऑडियंस में से क्वेश्चन पूछा है फ्री विल को लेकर डॉक्टर जाकिर नाइक से। तो देखने वाली बात होगी कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने मतलब कैसे इसका जवाब दिया है और कैसे उनको सेटिस्फाई किया है अपने क्वेश्चंस के थ्रू, क्योंकि जैसे हम हर वीडियो में देखते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कुरान की आयतों का हवाला देते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं चीजों को। हाँ, तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जायक। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम और आपका पेशा? My name is Yashma Asad Gill and I am an actress. जी हाँ। Okay. I know the time Sure. is limited, but I really want to address your contribution in my journey. There was a time when I had fallen into the trap of atheism back in the days when I was doing my bachelor's. But alhamdulillah, it was your videos and your lectures that brought me back to my religion and brought my spirituality back to me and my faith back to me. So alhamdulillah for that, and thank you for coming to my country and especially my city. पाकिस्तान की लग रही You've है been ना, a पाकिस्तान की mentor एक्ट्रेस हैं। and you are my I'm literally shaking right now. I'm so sorry. You're okay. So the question is, pardon me if I say anything wrong because my knowledge is limited. But at the time when I was doing my research and I came across your lectures, there was everything else that I could understand. But one question still remains, which is that this concept of predestination, and then there is this one concept of us human beings and Jannat having free will, right? तो अगर सब कुछ पहले से लिख दिया गया है, अब कुछ अगर सब कुछ प्रीडेस्टिन्ड है, तो जो कॉन्सेप्ट है कि अगर एक चोर कहीं पे चोरी करता है तो वो तो पहले से नहीं लिख दिया गया था, उसको उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है उसमें फ्री विल के हिसाब से? अच्छा क्वेश्चन। मैंने एक अहम सवाल पूछा है और वो कहती है कि पहले वो एक्ट्रेस थी और वो एथियज्म के जाल में फंस गई थी और मेरे कैसेट सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस दीन की तरफ रुजू की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिदायत दी। उनका मेन सवाल है कि कदर के बारे में। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप एक फिल्म इंडस्ट्री से वापस सही रास्ते पे आए। सही बात। बहुत मुश्किल है, अगर मीडिया के जाल में फंस जाते सही तो बात। निकलना मुश्किल है, कैमरा लेकिन वगैरह। अल्लाह ताला काफी लोग को हिदायत दे रहा है। आपको भी अल्लाह ने हिदायत दी। उनका सवाल है कदर के बारे में, अबाउट डेस्टिनी, फ्री विल, कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे तकदीर में लिखा कि मैं शराब पीऊंगा और मैं शराब पीता हूं तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह। तो उसमें अल्लाह थोड़ी ये सवाल बहुत कॉमन है, लेकिन अक्सर मुसलमान घबराते पूछने के लिए, क्या कोई फतवा न दे दे मुझे, मैं काफिर हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में इंसानों को एनकरेज करते सवाल जवाब के लिए, इसलिए कुरान मजीद में आप पढ़ेंगे 323 टाइम्स, 323 बार कहा गया है कुल, कालू, इन लोग ने कहा, और 323 बार अल्लाह कहते कुल, उनसे कहो। यानी कुरान मजीद एक क्वेश्चन आंसर बुक है। 323 टाइम्स पूछा गया कि क्या सवाल है, अल्लाह बोलता है कुल, कहो कुल। उनने पूछा अल्लाह कौन है, कुल वल्लाहु अहद। तो ये कुल जो है, सवाल करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये सवाल बहुत कॉमन है कि हम तकदीर में मानते हैं, ये हमारा ईमान है। तो अल्लाह ताला अगर तकदीर में लिखा कि मैं मर्डर करूंगा, मैं किसका कत्ल करूंगा और मैं कत्ल करता हूं, तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह। नऊज़ुबिल्लाह। अगर लिखा है मेरे तकदीर में कि मैं शराब पीऊंगा और मैं शराब पीता हूं, कौन जिम्मेदार? अल्लाह। नऊज़ुबिल्लाह। इसका जवाब ये है कि हमें समझना चाहिए तकदीर की क्या मानी है। और ये सवाल जब मैं दावती मैदान में तकरीबन 35 साल पहले शुरू किया, तो ये सवाल मुझे भी बहुत परेशान कर, किसने पूछा नहीं मुझे, अल्लाह की मदद है, अल्लाह की मदद है, जवाब मिलने के बाद ही लोग पूछते हैं। अच्छा। तो पहले चंद साल काफ़ी तहकीक की, लेकिन जवाब कोई किताब में मिली नहीं। जवाब मिला, फिर मैंने उलमा से पूछा सही है, तो उन्होंने बोले माशाल्लाह अच्छा जवाब है, अब मैं अभी पेश करूंगा आपके सामने। मैं मिसाल देता हूं कि अगर एक टीचर
क्लास रूम में 100 बच्चे को पढ़ा रही है. 1 साल पढ़ाने के बाद इम्तिहान के पहले टीचर बोलती है ये बच्चा एग्जामिनेशन में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आएगा, ये बच्चा सेकंड क्लास आएगा, ये बच्चा फेल होगा. माफ करना, आपको मिसाल बोल रहा हूँ, कल मिसाल है आपके लिए. और एग्जामिनेशन के बाद ये सही निकलता है, ये बच्चा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता है, ये बच्चा सेकंड क्लास, ये बच्चा फेल होता है. मेरा सवाल है कि जो बच्चा फेल हुआ वो बोल सकता है कि टीचर ने प्रिडिक्ट की, क्योंकि टीचर ने प्रिडिक्ट की क्या मैं फेल होऊंगा, इसलिए तो ही मैं मैं फेल फेल हो हुआ. गया. क्या वो बोल सकता है ऐसा? हाँ क्या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. टीचर देखती थी कि ये बच्चा स्टूडियस है, बराबर होमवर्क करता है, ज़हीन है, ये बच्चा एवरेज है, ये बच्चा हॉकी खेलता था, क्लास में भी नहीं आता था, पिक्चर देखता था. बिल्कुल. तो टीचर ने देख के प्रिडिक्ट की, और टीचर अक्सर सही होती है, लेकिन इंसान है, गलती भी हो सकती. इसी तरीके से अल्लाह सुब्हाना व ताला एक इंसान नहीं है, अल्लाह के पास इल्मे गैब है. अल्लाह को पहले ही पता है आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं. लेने वाले. हाँ, मिसाल के तौर पे एक शख्स आता है चौराहे पे, वो 4 में से एक सड़क को चुन सकता है, नंबर 1 सड़क, नंबर 2 सड़क, नंबर 3, नंबर 4. वो चुनता है नंबर 2 सड़क. चॉइस किसकी? इंसान की. हाँ क्या नहीं? बिल्कुल. लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला को इल्मे गैब है कि 5 नंबर ही तारीख को अक्टूबर के रात को 1 बजे 1:15 बजे ये चौराहे पे आएगा, उसके पास 4 चॉइस थे, सड़क नंबर 1, सड़क नंबर 2, सड़क नंबर 3, सड़क नंबर 4. अल्लाह ताला जानते कि ये सड़क नंबर 2 चुनेगा, तो अल्लाह ताला लिख देते तकदीर में पहले ही कि ये इंसान 5 अक्टूबर की रात को 1 बजे 1:15 बजे सड़क नंबर 2 पे चुनेगा. तो सड़क नंबर 2 किसने चुना? अल्लाह ने या क्या इंसान ने? इंसान ने. अल्लाह ने चुना या इंसान ने चुना? इंसान ने चुना. तो कौन जिम्मेदार, अल्लाह या इंसान? इंसान ही जिम्मेदार है. इंसान. वो आगे जाता है और 3 सड़क आते, सड़क ए, सड़क बी, सड़क सी. वो चुनता है सड़क ए. अल्लाह ताला जानता है कि वो सड़क ए चुनेगा, लिख देता है. कौन जिम्मेदार? इंसान. अल्लाह जानते हैं कि ग्रेजुएशन पास करने के बाद वो इंसान ईमानदारी से कमा सकता है या चीटिंग करके कमा सकता है. वो चीटिंग करके कमाता है, अल्लाह ताला लिख देते कि ग्रेजुएशन के बाद ये इंसान को ऑप्शन नंबर था ईमानदारी से कमाए, चीटिंग करके कमाए. वो चीटिंग करके कमाएगा. एडवांस में लिखते. चुन रहा है कौन? इंसान. लेकिन अल्लाह ताला के पास इल्मे गैब है, तो अल्लाह ताला इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो इंसान ये गलत काम करेगा. ये नहीं कि अल्लाह लिखते हैं और वो इंसान गलत काम करता है, क्योंकि वो इंसान गलत काम करने वाला है. अल्लाह जानते हैं, अल्लाह एडवांस में लिखते. तो कौन जिम्मेदार? इंसान. तो अल्लाह के पास इल्मे गैब है, और अल्लाह सुब्हाना व ताला कभी गलती नहीं करते. अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया कि आप चोरी करके जिंदगी बसर कर सकते या ईमानदारी से. आप ईमानदारी से करते, अल्लाह ताला लिख देते क्या ये इंसान ईमानदारी से जिंदगी बसर करेगा. तो कौन जिम्मेदार? इंसान. चॉइस तो इंसान. हदीस में आता है कि दुआ तकदीर को बदल सकती है. सही बात है. मिसाल के तौर पे आप जाते हैं एग्जामिनेशन में, आपको पेपर आपका बहुत खराब जाता है, आप जानते हैं मैं फेल होने वाली हूं, आप घर पे आके दुआ करते या अल्लाह मुझे पास कर. अल्लाह सुब्हाना व तआला को पता है कि आप एग्जामिनेशन में जाने वाले, ये तारीख को आप फेल होंगे. अल्लाह को ये भी पता है कि आप घर पे आके दुआ करेंगे. हाँ कि नहीं? अल्लाह को ये भी पता है कि अल्लाह दुआ कबूल करेंगे कि नहीं. अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है. तो तकदीर में लिखा है ये लड़की एग्जामिनेशन में जाती है, फेल होने वाली थी, घर पे आके दुआ करती है, अल्लाह ताला दुआ कबूल कर लेता है, उसे पास कर लेता है. तो हमें पता नहीं कि क्या होगा, तो दुआ करना अच्छी बात है. इसीलिए अल्लामा इकबाल फरमाते खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है. सुभान अल्लाह. सही बात है. तो तकदीर का मतलब अल्लाह सुब्हाना व ताला ने आपको इख्तियार दिया है. 100% नहीं, 95%, 90. मैं चाहता हूं मैं दुनिया को तबाह कर दूं, अल्लाह ताला नहीं करेगा. लेकिन अल्लाह आपकी चॉइस आपके ऊपर छोड़ा है. आपको हिदायत दी कुरान में,
اور حدیث میں. آپ فالو کرو نہیں کرو آپ کے اوپر ہے, آپ کے اوپر فری ول ہے. لیکن اگر آپ کوئی غلطی کرتے آپ ذمہ دار, آپ کوئی اچھائی کرتے آپ ذمہ دار. تو اسی لیے تقدیر کے بارے میں اللہ کو علم غیب ہے. تو جو بھی غلط کام کرتے ہیں آپ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں کرواتا. صحیح بات ہے, بالکل. ہم تو یہ الزام اگر آپ لگاتے سمجھ ہیں کہ لیں گے اللہ نے کیا. تو انشاءاللہ آپ قرآن مجید کی جو تعلیمات پہ عمل کریں گے اور انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے. بہت اچھا سوال جواب کیا ہے انہوں نے. تو گائز آج ہمیں فری ول کے اوپر جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یاشما گل کو جو جواب دیا ہے نا, سچ میں یار سلیوٹ ہے. اتنا اچھے طریقے سے انہوں نے جواب دیا ہے نا, مطلب میرے کو بھی یہ فری ول کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا پہلے, اور میں بھی یہی سوچتا تھا ہمیشہ کہ یار اگر میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں, کیونکہ کافی موڈ ایسے آتے ہیں زندگی میں جب بندہ پھنس جاتا ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا, میں دکھ میں کیوں ہوں, میں ایسا کیوں کر رہا ہوں. پھر بندہ بولتا ہے اللہ ذمہ دار ہے, پرماتما ذمہ دار ہے. لیکن آج مجھے یہ کلیئر ہو گیا کہ ہمارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے, اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے, ہم کچھ بھی راستہ چنتے ہیں یا ہمارے تقدیر جو بھی ہے, یہ بھائی ہمارے ہی کرموں کا پھل ہے. بالکل. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کو تو پتہ ہے نا کہ یہ میرا ہی بچہ ہے, یہ اس کا کریکٹر کیسا ہے, اس کا نیچر کیسا ہے, یہ کون سا راستہ چنے گا. بیسیکلی کیا ہے نا, اللہ نے ہمیں سوچنے کی شکتی دی ہے, سوچنے سمجھنے کی, اور آپشنز دیے ہیں. ہم جو آپشنز چوز کریں گے, ایک غلط راستہ ہے ایک صحیح راستہ ہے. اگر ہم نے غلط راستہ چوز کیا تو ہماری تقدیر آگے ویسی لکھی جائے گی. بالکل. ہم نے صحیح راستہ چوز کیا تو ہماری تقدیر ویسی لکھی جائے گی. بالکل. اگر ہم غلط راستہ چوز کرتے تو نیکسٹ جو دروازہ ہے وہ بھی غلط ہی ہوگا. وہ تو اللہ وہ پہلے ہی لکھ دیتا ہے, چیزیں وہ خراب ہوتی جائیں گی. جیسے فار ایگزامپل گائز, اگر کوئی آپ کو گالی گلوچ کر رہا ہے نا, تو آپ کو لگاتار گالی گلوچ کری جا رہا ہے, آپ صحیح جا رہے ہو, تو ایسا تھوڑی ہے کہ کل کو اس کے کرموں کا پھل نہیں ملے گا. وہ اس کے کرم لکھ دیے بھگوان نے, اللہ نے, کہ اگر تم گالی گلوچ کر رہے ہو تمہیں ہٹ بیک ہوگا. وہ اس لیے بولا نا, وہ جو آپ کی بات بالکل صحیح, میں اس کو تھوڑا ایلیبوریٹ کروں گا. جیسے کوئی بندہ اپنی وائف کو یا اپنی بہن کو کسی کو بھی گالی گلوچ کرتا ہے, تو اللہ کو پتہ ہے اس کا نیچر ایسا ہے, وہ آنے والے ٹائم میں اس کو گالی گلوچ کرے گا, اس کے ساتھ برا کرے گا, وہ اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا. لیکن ان گالی گلوچ کے بہا پہ اس کا کرم بھی وہ بن رہا ہے. ان فیوچر یا اگلے جنم میں اس کو اسی گالی گلوچ کے حساب سے سزا بھی ملے گی, اور اس کے کرم, وہ جو گالی گلوچ ہے وہ بھی کرم ہے. ہم کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں وہ بھی کرم ہے, کرموں کے حساب سے اس کا اگلا جنم طے ہوگا. تو گائز کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ آپ کے کرم جو ہیں, بیسیکلی وشواس نہ وشواس کرنے والا بھی وہ اسی طریقے سے کہ آپ نے جو ایکشنز کیے اسی کے حساب سے اللہ, خدا, بھگوان آپ کے اگلے ایکشنز لکھ دیتا ہے. اب آپ نے جو شروعات میں کر دیا, کوئی بچہ ہے جو بچپن سے بھگوان کی پوجا ارچنا یا پھر آپ کہہ لو عبادت کرتا آ رہا ہے اللہ کی, اس کے کرم بھی اسی حساب سے لکھ ہوں گے. وہ سب کے لیے اچھا سوچ رہا ہے, سب کے لیے نیک دل رکھ رہا ہے, تو اس کو بھی نیکی ملے گی. ایسا نہیں ہے کہ اس کو, چلو پرابلم سب کی لائف میں آتی ہیں نا, اللہ لکھ دیتا ہے پرابلم, بٹ ایسا نہیں ہے کہ اس کی لائف میں اینڈ آف دا لائف اس کا سب کچھ اچھا ہوگا. سیم ایسے ہی یہ چیزیں ہیں. اگر آپ بیسیکلی چلو ہم ویڈیو کی ہی بات کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے یاشما گل جی نے کوشچن پوچھا تھا کہ پہلے وہ ایتھیسٹ تھی, مطلب خدا کو نہیں مانتی تھی وہ, تو آفٹر دیٹ ان کے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے لیکچرز انہوں نے آفٹر دیٹ ان کو مطلب کافی انفلوئنس ہوئے ان کی باتوں سے, وہ آفٹر دیٹ انہوں نے ان کا ایونٹ جوائن کیا. تو اس لیے ان کے, کیونکہ یہ جو فری ول والا کوشچن ہے نا, تقدیر والا, یہ ہر انسان کے من میں ہوتا ہے, کسی کے بھی من میں, بچہ ہو بوڑھا ہو جوان ہو, سب کے من میں ہوتا ہے کہ یار میری تقدیر میں ایسا کیوں, میرا ایسا کیوں لکھا, میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. بھائی وہ تقدیر, کیونکہ اللہ کو پتا تھا نا تو ایسا کام کرے گا, اس لیے اس نے تیری تقدیر ویسے لکھی. اگر تو اس جنم میں اچھے کام کرتے تو اگلے جنم کی تقدیر وہ اسی حساب سے لکھے گا. اللہ تعالیٰ اگر آپ اچھے کام کرتے ہو نا تو اس کو پتا ہے کہ اگلے جنم میں بھی اچھے کام کرے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نا چوائس دے رکھی انسان کو, 2 چوائس. اچھا یہ 2 انگلیاں ہیں, اگر بچہ مطلب میرے کو کوئی بولے کہ یار دونوں میں سے ایک انگلی پکڑنی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے تو تقدیر میں لکھا ہے, لیکن چوائس تو انسان کو دے رکھی ہے نا کہ ان دونوں انگلیوں میں سے میں کون سی, اگر میں یہ پکڑتا ہوں تو یہ تھوڑی بولوں گا اللہ نے پکڑوائی ہے. ایسا نہیں ہے بھائی, چوائس ہماری ہے, تقدیر پر اسی چوائس کے حساب سے لکھی جائے گی. یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے لیکن ہے بڑا سمپل. تو ہمیشہ دیکھو مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ ہمیں ہر بات کے لیے نا اللہ تعالیٰ کو دوش نہیں دینا چاہیے. مورل آف دا اسٹوری جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کرم اچھے کرو,
आपके कर्म अपने आप आगे भी अच्छे हो हाँ जाएंगे। एग्जैक्टली नहीं आप अपने एक्शंस अच्छे करो, उसका मेरे- रिएक्शंस अच्छे ही मेरे होंगे। हिसाब से ये है मोरल ऑफ द स्टोरी कि बेसिकली जो वीडियो की अगर हम बात करें, क्योंकि उनका क्वेश्चन भी यही था कि हमें हर बात के लिए ना अल्लाह ताला को कसूरवार नहीं ठहराना कि अल्लाह ने ऐसा किया, अल्लाह ने मेरे साथ, भाई अल्लाह ने कुछ नहीं किया, अल्लाह ने सिर्फ तकदीर लिखी, वो भी तुम्हारे कर्मों के बिहा पे, दैट्स इट। अल्लाह किसी चीज के लिए कसूरवार नहीं है। कर्मों की आज़ादी इंसान को दे रखी है अल्लाह ताला ने। आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही जीवन पाओगे, बुरे करोगे तो आपके पास बुरा ही होगा। आप अल्लाह को इसमें दोष नहीं दे सकते। तो गाइज इसी गुड नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, साइनिंग ऑफ।